महबूब नगर की तरफ जाने वाली सड़क निस्बतन कम चौड़ी लेकिन साफ सुथरी थी। दोनों तरफ चलते खेतों में गंदम की फसल लगभग तैयार खड़ी थी। काश्तकारों के लिए खुशियों और खुशहाली के जमाने की आमद थी। शहर के गिरदोनिवाह में छोटी बड़ी सनतों की भरमार थी, जबकि महबूब नगर अपनी पहली झलक से ही काफी मुतमव्विल शहर दिखाई दे रहा था। छोटी बड़ी हवेलियों की भरमार थी, ज्यादातर मकानात पुख्ता थे। गली कूचों और चौकों में पक्की ईंटों का फर्श बिछाया गया था। कदम कदम पर बाजार थे। शाम पड़ने के बावजूद उनमें खासी रौनक दिखाई दे रही थी। मैं सुस्त रफ्तारी में गाड़ी बढ़ाता हुआ अपने अंदाजे के मुताबिक शहर के वस्त में वाक़े एक बड़े से बाजार में पहुंचा और एक मुनासिब जगह गाड़ी रोक दी। एक दुकान के बोर्ड से पता चला कि वो जगह मार्लो रोड कहलाती है। मैंने सरस्वती के तहरीर करदा रुक्के वाला लिफाफा निकालकर उस पर दर्ज पते पर एक बार फिर नजर दौड़ाई और फिर आसपास का जायजा लिया। लगभग 100 गज आगे मुझे एक आलीशान मस्जिद दिखाई दी। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और उस मस्जिद उस्मान बिन अफान रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब जाकर रोक दी। मगरिब की नमाज हुए अभी कुछ ही देर हुई थी और नमाजी मस्जिद से निकल रहे थे। मैंने गाड़ी से निकलकर शक्ल से मुअज़्ज़िज़ और साहिब इल्म दिखाई देने वाले एक नमाजी को रोककर सलाम किया। उसने गर्मजोशी से मुसाफा किया और दोस्ताना लहजे में जवाब दिया। मैंने कहा, बरादर मोहतरम, क्या आप रहनुमाई कर सकते हैं कि अरब गली की तरफ कौन सा रास्ता जाता है? वो कदरे चौंक कर बोले, आपको अरब गली जाना है बरादर मन? वहाँ किन से मुलाकात का इरादा है? नागवारी महसूस न कीजिए, दरअसल हमारे भी कई वहाँ बसते हैं। अगर आप बता दें तो मेरे लिए रहनुमाई फराहम करना आसान हो जाएगा। वो ठेठ हैदराबादी तर्ज की उर्दू बोल रहा था, जिसे मैं यहाँ अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। गालिबन मेरे दिल्ली के लहजे से वो भी काफी महसूस हो रहा था और इसीलिए गुफ्तगू को तूल देने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मैं साहबजादा इमादुद्दीन से मुलाकात के लिए आया हूँ। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर जोशो खरोश के आसार नजर आए। बोला, आखा, तो आप हमारे महबूब नगर की महबूब तरीन हस्ती डीसीपी साहब के मेहमान हैं। हम आपको अपने शहर में खुशामदीद कहते हैं। खुदा जाने आप साहिबजादा की शख्सियत से कितने वाकिफ हैं, लेकिन मैं अपना मुशाहिदा जरूर बयान करूंगा। एक आध मामूली शख्सी नक्श के सिवा वो बहुत ही नफीस और दयानत पेशा शख्सियत हैं। मजलूमों का साथ देने और इंसाफ दिलाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, इसीलिए दुश्मन भी पाल रखे हैं। मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि उस शख्स को दौलत और मर्तबे का जरा भी लालच नहीं है। वो शख्स कुछ ज्यादा ही बातूनी साबित हो रहा था। रास्ता बताने के सिवा सब कुछ बताए जा रहा था। ताहम मैं उसे टोकने की गैर इखलाकी हरकत से बचना चाहता था। खुशकिस्मती से उसे खुद ही एहसास हो गया। बोला, माफी चाहता हूँ मोहतरम, साहिबजादा से ताल्लुक खातिर की वजह से मैं जज्बात की रौ में बह गया। बहरहाल अरब गली यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। इसी सड़क पर आगे बाएं तरफ मुड़ेंगे तो एक बड़ी सड़क पर पहुंच जाएंगे जो आपको एक चोर रस्ते पर ले जाएगी। उसे शाह साहब चौरस्ता कहते हैं। वहां पहुंचकर आप बाईं तरफ मुड़ेंगे तो आपके बाएं हाथ पर हजरत सैयद मर्दान अली शाह कादरी की दरगाह होगी। आप उसी सड़क पर आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सड़क एक मरकजी सड़क में शामिल हो जाएगी। वहां से आपको दाएं मुड़ना है और फिर लगभग 50 गज फासला तय करने के बाद बाईं तरफ जाने वाली चौड़ी गली में मुड़ जाना है। वही अरब गली है। उसके लगभग वस्त में दाएं हाथ पर आपको साहबजादा की महलनुमा आबाई हवेली नजर आएगी। उसने पता बताने में भी तूल बयानी से काम लिया था। ताहम अच्छी बात ये रही कि मुझे रास्ता बखूबी समझ आ गया। मैं उससे इजाजत लेना चाहता था, लेकिन वो साहिब शायद अपने अनोखे मेहमान से मजीद गुफ्तगू के ख्वाहिशमंद थे। बोले, साहब, मेरा नाम सरवत हुसैन नईमी है। अगली वाली छोटी सड़क पर मेरा गरीब खाना है। किताबों की खरीदो फरोख्त से रोजी कमाता हूँ और मेरा किताब घर रिहाइश के निचले हिस्से में ही वाक़ है। अगर साहिबजादा से मुलाकात से जल्दी फरागत मिल जाए तो आज रात मेरे यहाँ कयाम फरमाइए। मुझे आपकी खिदमत करके बहुत खुशी होगी। आप जैसे मेहमान रोज रोज थोड़ी नसीब होते हैं। मैंने कहा, अगर जरूरत पड़ी तो आपको जरूर जहमत दूंगा सरवत साहब। नाचीज को जावेद निजामी कहते हैं। दिल्ली का बासी हूँ, ताहम कारोबारी सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में आना जाना लगा रहता है। उसे भी अंदाजा हो गया होगा कि मैंने महज उसका दिल रखने के लिए हामी भरी है। अलबत्ता उसने मजीद इसरार नहीं किया। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक भला आदमी है। मैंने गर्मजोशी से मुआनिका करके उससे इजाजत ली और उसके बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। अरब गली कहने को गली थी, लेकिन अपनी कुशादगी की वजह से उसे सड़क कहना ज्यादा मुनासिब होता। मैं सुस्त रफ्तारी से गाड़ी आगे बढ़ाता रहा। मेरी नजरें दाएं तरफ चलते आलीशान मकानों पर जमी हुई थी। साफ लग रहा था कि ये शहर के रऊसा का इलाका है। बमुश्किल 150 गज फासला तय करने के बाद मुझे एक महल नुमा हवेली के फाटक पर इमाद मेंशन की संगी तख्ती नस्ब दिखाई दी। मैंने फाटक से जरा आगे गाड़ी रोक दी और उतर कर वापस हुआ।
मैं अभी फाटक पर पहुंचा ही था कि छोटा दरवाजा खुला और 2 नाली शॉटगन से मुसल्ला लंबा चौड़ा संतरी बाहर निकला। उसने बगौर मेरा और मेरी गाड़ी का जायजा लिया। इस दौरान मुझे उसके अक़ब में एक और मुसल्लाह शख्स फाटक के अंदर मुस्तैद खड़ा नजर आया। उसने पुलिस की वर्दी नहीं पहन रखी थी। तभी संतरी ने सलाम करके हैदराबादी उर्दू में मुझे मुखातिब किया, आप कौन हैं साहब और किस मकसद से तशरीफ लाए? उसने शॉटगन शाने से नहीं उतारी थी, लेकिन वो खासा मुस्तैद दिखाई दे रहा था। मैंने कहा, नाचीज को जावेद निजामी कहते हैं और मैं गोटी कस्बे से साहबजादा इमादुद्दीन से मुलाकात के लिए आया हूँ। उसने मेरी बात गौर से सुनी और फिर पलटकर फाटक के अंदर तैनात अपने साथी पासबान की तरफ देखा और कहा, अजीज भैया, ये जावेद साहब हैं जो गोटी से। अजीज नामी वो पासबान शायद हमारी सारी गुफ्तगू सुन रहा था और इस दौरान में मेरा जायजा भी लेता रहा होगा। वो गेट से बाहर निकला और संतरी की बात काटते हुए मुझसे मुखातिब हुआ, मैं इमाद मेंशन में आपका खैर मकदम करता हूँ जावेद साहब। अगर आपको नागवार न गुजरे तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस मकसद के लिए डीसीपी साहब से मिलना चाहते हैं? उसका सवाल वाकई मुझे बुरा लगा, लेकिन फिर मैंने खुद को तसल्ली दी कि ये इसका फर्ज मनसबी है। खुदा जाने कितने लोग उसके साहब से मिलने आते होंगे, वो सबको तो नहीं मिलवा सकता ना। मैं उसे जवाब देने ही वाला था कि उसने कहा, मेरे पूछने का मकसद ये है कि अगर आप अपने किसी कानूनी मसले के लिए उनसे मिलना चाहते हैं तो अपनी अर्जी जमा करवा दें और अपनी जाए क़याम बताकर चले जाएं। साहिब कल किसी वक्त कासिद को भेजकर आपको तलब कर लेंगे। मैंने कहा, मैं उनसे जाती हैसियत में मिलना चाहता हूँ। मैंने अपने लहजे को सर्द महरी से पाक रखने की हर मुमकिन कोशिश की। मेरी बात सुनकर उसने एक बार फिर नफी में सर हिलाया। बोला, अगर आप जाती तौर पर उनसे मिलना चाहते हैं तो भी माजरत के साथ आज उनसे मुलाकात मुमकिन नहीं है, क्योंकि साहिब एक सरकारी दौरे पर गए हैं। कल दोपहर तक वापसी मुतवक्के है। मैंने अपनी मायूसी छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा, साहिब कहाँ के दौरे पर गए हैं? उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अजीज ने एक फैसले पर पहुंचते हुए कहा, माजरत चाहूंगा साहब, सिक्योरिटी की वजह से हमें ये बताने की इजाजत नहीं है। इसी बाइस मैं ख्वाहिश के बावजूद आपको साहिब की हवेली में क़याम की दावत नहीं दे सकता। शहर में कई उम्दा होटल मौजूद हैं, आप वहाँ वक्त गुजारें और कल दोपहर को दफ्तर में साहब से मुलाकात कर लें। मुझे उम्मीद है आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। इतना तवील फासला तय करके मंजिल पर पहुंचने के बाद ये सूरत हाल यकीनन मायूस कुन थी, लेकिन गिले शिकवे की गुंजाइश ही कहाँ थी। मैं उन दोनों से रुखसत होकर अपनी गाड़ी में बैठा और उसी गली में आगे की तरफ चल पड़ा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वो गली घूमकर एक आध मोड़ के बाद दोबारा किसी सड़क पर पहुंचने वाली थी। हो सकता है वहाँ कोई मुनासिब होटल मिल जाता। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला। कुछ देर में एक मोड़ घूमकर मैं एक सड़क पर मौजूद था, ताहम वहाँ दूर दूर तक मुझे होटल जैसी कोई जगह दिखाई न दी। मैंने टामकटोइयां मारने के लिए किसी मकामी से रहनुमाई हासिल करने का फैसला किया। एक छोटा सा जनरल स्टोर मुझे इस मकसद के लिए मुनासिब लगा। मुझे गाड़ी से उतरता देखकर दुकान मालिक और वहाँ मौजूद उसका गाहक चौकस हो गए। मेरे लिए उन दोनों के मजहब का अंदाजा लगाना मुश्किल था, लिहाजा मैंने सलाम किया। मुझे सिर्फ दुकानदार की तरफ से जवाब मिला। मैंने उसी को मुखातिब करके कहा, मुझे आज रात क़याम के लिए किसी अच्छे होटल की तलाश है, क्या आप रहनुमाई फरमाएंगे? जाने क्यों मुझे लगा कि मेरी बात सुनकर जवां साल खरीदार चौंका है। उधर दुकानदार ने दोस्ताना लहजे में कहा, हाँ सरकार, क्यों नहीं। मेरे ख्याल में आपके लिए प्रशांत होटल मुनासिब रहेगा। यहाँ से सीधे हाथ पर जाएंगे तो बड़ी सड़क आएगी, उस पर बाएं तरफ लगभग 1.5 मील आगे ये होटल है। साफ सुथरा और आरामदेह है, किराया भी मुनासिब, अलबत्ता खाना सिर्फ नॉन वेज मिलेगा। मैंने कहा, तो फिर ऐसे तो आम खाने का भी बता दें जहाँ हलाल खाने से पेट भर सकूं। दुकानदार ने कहा, हाँ जरूर। होटल की तरफ जाते हुए तकरीबन 1.25 मील के फासले पर आपको शादाब रेस्टोरेंट दिखाई देगा। पहले वहाँ खाना खाएं, फिर होटल जाएं। वहाँ के शामी कबाब, तले हुए गोश्त और मुर्ग बिरयानी का जवाब नहीं। मैंने गर्मजोशी से दुकानदार का शुक्रिया अदा किया। मैं उससे इजाजत लेकर रुखसत होने ही वाला था कि मुझे एक ख्याल आया। कल दोपहर को नए सिरे से डीसीपी ऑफिस का पता मालूम करने की मुहिम चलाने से बेहतर है कि उसी दुकानदार से रहनुमाई हासिल कर ली जाए। मुझे ये ख्याल मुनासिब लगा, चुनाचे मैंने कहा, आपको जहमत तो होगी, लेकिन लगे हाथों शहर के डीसीपी साहब के दफ्तर का पता भी बता दें तो मैं आपका ममनून होऊंगा। दरअसल मुझे कल उनसे मुलाकात के लिए जाना है। मेरी बात सुनकर दुकानदार ने यकलख्त पुरजोश लहजे में कहा, अच्छा तो ये बात है, आप शायद साहबजादा इमादुद्दीन के पास अपनी कोई फरियाद लेकर उनके दौलत खाने पर आए हुए हैं। उस शख्स के बाल की खाल निकालने पर मुझे उससे पता पूछने के अपने इरादे पर कुछ अफसोस हुआ। मैंने अपने लहजे की बेजारी छुपाते हुए कहा, मैं उनके पास कोई फरियाद लेकर नहीं आया। उनसे मेरे हाल ही में दोस्ताना मरासिम उस्तवार हुए हैं। मैं कारोबारी सिलसिले में इस तरफ से गुजर रहा था तो सोचा कि उनसे भी मिलता चलूं।
आप बराह करम मुझे उनके दफ्तर का पता बता दें। दुकानदार ने शायद मेरे लहजे में पोशीदा बरगश्तगी भांप ली थी। उसने मजीद तफसील खंगाले बगैर मुझे प्रशांत होटल से पुलिस हेडक्वार्टर जाने का रास्ता बता दिया। इस दौरान में उसके खरीदार ने हमारी गुफ्तगू में हिस्सा नहीं लिया, अलबत्ता वो हमारी बातें जरूर गौर से सुन रहा था। मैंने दुकानदार का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में आन बैठा। चंद मिनट के बाद मेरी गाड़ी शादाब रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। वो खासी साफ सुथरी और कुशादा जगह थी। हॉलनुमा कमरे की उम्दगी से आराइश की गई थी। गाहकों के हुजूम से लग रहा था कि ये तवामगाह खासी मकबूल है। तवामगाह के बैरों के करता धरता ने खंदा पेशानी से मेरा इस्तकबाल किया और किसी न किसी तरह मेरे लिए एक खाली मेज का बंदोबस्त कर दिया। उसने मुझे तवामगाह के मशहूर मारूफ खानों में से शिकमपुरी कबाब, मुर्ग बिरयानी और मटन दालचा मंगवाने का मशवरा दिया, जबकि मीठे में खुबानी का मीठा और फिरनी आजमाने की दावत दी। मैंने उसे वही खाने भिजवाने का कह दिया। खुदा जाने उन खानों की कशिश थी या हर तरफ फैली इश्तिहा अंगेज महकारों की कारस्तानी थी कि मेरी भूख यकलख्त तेज हो गई। उधर गालिबन मेहमानों के हुजूम की वजह से मेरी फरमाइश पूरी होने में ताखीर हो रही थी। मेरा मेजबान भी पलट कर नहीं आया था। मैं उसकी तलाश में उठने ही वाला था कि बैरों की एक जोड़ी मेरे फरमाइश करदा खाने लाकर मेरी मेज पर सजाने लगी। खाना मेरी तवक्को से कहीं ज्यादा खुश जायका था। दोनों तरफ के मीठे ने भी दिल खुश कर दिया। मैंने मामूल से कुछ ज्यादा ही खा लिया। बिल की अदायगी के साथ मैंने बैरों को भी खुश कर दिया था। फिर मैं अपनी गाड़ी में बैठा और सुरूर के से आलम में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। ये शहर मुझे कुछ ज्यादा शब्बेदार नहीं लगा। रात का पहला पहर आगे बढ़ने की वजह से बेशतर दुकानें बंद हो चुकी थीं और गली कूचों में भी सन्नाटा उतरने लगा था। मैंने अपने अंदाजे के मुताबिक अभी निस्फ फासला तय किया होगा कि अचानक सड़क किनारे खड़ी एक भारी भरकम सी मोटरसाइकिल का इंजन गुर्राया। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नीम तारीकी में मुझे 2 अफराद उस पर सवार दिखाई दिए। मैं उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने ही वाला था कि वो मोटरसाइकिल हरकत में आई और काफी तेजी से आगे बढ़कर मेरी गाड़ी के पहलू में आ गई। मेरे लिए घंटी बजाने वाली बात ये थी कि मोटरसाइकिल पर दोनों अफराद ने रुमाल से मुंह ढांप रखे थे। उनके इरादे मुझे ठीक नहीं लगे थे, ताहम मैं बज़ाहिर उन्हें नजरअंदाज करके दरमियानी रफ्तार से गाड़ी चलाता रहा। तभी मैंने उनमें से एक को चीख कर कुछ कहते सुना, लेकिन अल्फाज मेरी समझ में नहीं आए। मैंने गौर से उन दोनों की तरफ देखा तो अकबी नशिस्त पर बराजमान निकाब पोश के हाथ में एक बड़ा सा चाकू चमकता दिखाई दिया। उसने अपना हलाकत खेज हथियार लहराते हुए इशारे से मुझे गाड़ी एक तरफ करके रोकने का हुक्म दिया। मैंने दिल ही दिल में आज के दिन की शान में कुछ तल्ख और तुंद अल्फाज दोहराए। चंद ही घंटों के फर्क से दूसरी बार मकामी लुटेरे मुझे कंगला करने के दर पे थे। मैं अनजान बनने का नाटक करते हुए बदस्तूर गाड़ी चलाता रहा और इस दौरान इशारे से पूछा कि वो दोनों क्या चाहते हैं। इस पर गाड़ी चलाने वाले बदमाश ने इश्तियाल भरे लहजे में मकामी जबान में गालिबन मुझे गाली दी और फिर माहिराना अंदाज में बायां हाथ हैंडल से हटाकर अपनी रान के नीचे से एक खमीदा सा खंजर निकालकर उसका रुख मेरी तरफ करते हुए कोई भारी भरकम धमकी दी। उनके तेवर बता रहे थे कि वो जान लड़ा देंगे, मुझे बच के नहीं जाने देंगे। इस दौरान में मेरा जहन मुसलसल सूरत हाल का तज्जिया कर रहा था। लूट मार की ये दोनों वारदातें बिलाशुबा एक दूसरे से काफी मुशाबे हैं और दोनों मौके पर डाकुओं ने मुझे मोटी असामी समझकर घेरने की कोशिश की है। लेकिन दोनों वारदातों में एक वाज़े फर्क है। विश्वनाथ मेरे पास मौजूद भारी मालियत की रकम की मौजूदगी से हतमी तौर पर वाकिफ होने के बाद लालच में आया था और वो तमाम रकम ऐंठे बगैर मेरी जान न छोड़ता, जिसका मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। इसलिए मुझे उनसे तसादुम मोल लेना पड़ा। ताहम ये दोनों उचक्के शायद एक शानदार गाड़ी में कीमती लिबास वाले शख्स को एक महंगे रेस्टोरेंट से निकलते देखकर ही अपनी किस्मत आजमाने के लिए मेरे पीछे लग गए थे। उन्हें मेरे कब्जे में मौजूद नकदी की मालियत का दुरुस्त इल्म नहीं हो सकता। उसी लम्हे मैंने फैसला किया कि मुझे इन दोनों लुटेरों से उलझने या मज़ाहमत करने की जरूरत नहीं है। अपने पास मौजूद 400-450 रुपया उनके हवाले करके इनसे जान छुड़ा लेना मुनासिब होगा। बकिया रकम तो पहले ही मैं गाड़ी में महफूज जगह पोशीदा कर चुका हूँ, जिसे ये किसी भी तरह तलाश नहीं कर सकते। इससे पहले कि मोटरसाइकिल सवार बदमाशों की जोड़ी मुझे मजीद गालियों और धमकियों का निशाना बनाती, मैंने रफ्तार हल्की करते करते बिलाखिर गाड़ी सड़क किनारे रोक दी। दोनों बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल ऐन मेरी गाड़ी के सामने लगाकर स्टैंड पर खड़ी की और अपने हथियार संभाले मेरी गाड़ी की तरफ बढ़े। इस दौरान में गाड़ी का दरवाजा खोलकर मैं भी नीचे उतर आया। उन दोनों का अंदाज जारहाना था और उनमें से एक मुसलसल टूटी फूटी हिंदी में मुझे कोई हिमाकत न करने और मज़ाहमत से गुरेज करने का इंतबाह कर रहा था। हालांकि मैं तो पहले ही अपने हाथ सर से ऊपर उठाकर खड़ा था।
میرے پاس پہنچ کر ان میں سے نسبتاً دراز قد خمیدہ خنجر بردار شخص نے مجھے اشارے سے گاڑی کے دوسری طرف یعنی سڑک سے ہٹ کر نسبتاً آڑ میں چلنے کا اشارہ کیا۔ میں قدرے ہچکچایا تو چاقو بردار نے مجھے گالی دے کر کہا، ابے چل نہیں تو گلا کاٹ دے گا۔ ان سے بحث فضول تھی، لہٰذا میں گاڑی کے پیچھے سے گھوم کر بائیں طرف جانے لگا۔ وہ دونوں اپنے ہتھیار سنبھالے میرے ساتھ ساتھ تھے۔ گاڑی کے دوسری طرف روشنی نسبتاً کم تھی۔ میں بدستور ہاتھ اٹھائے گاڑی سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا۔ میری طرف سے مزاحمت کے کوئی آثار نہ پا کر انہیں پرسکون ہو جانا چاہیے تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے وہ دونوں بدستور مشتعل دکھائی دیے۔ چاقو والے نے مجھے ایک بار پھر گالی دی تو میں نے سرد لہجے میں اسے کہا، گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تمہیں جو چاہیے لے لو اور میری جان چھوڑو۔ وہ مجھے جواباً کوئی زیادہ سخت بات کہنا چاہتا تھا، لیکن تبھی اس کے ساتھی نے اسے مخاطب کر کے کچھ کہا۔ چاقو والے نے ہاں میں گردن ہلائی اور مجھے مخاطب کر کے سخت لہجے میں پوچھا، تیرے پاس کوئی ہتھیار تو نہیں ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا کر کہا، تلاشی لے کر مال قابو میں کر لے، میرا وقت کیوں برباد کرتا ہے؟ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، لیکن اپنے ساتھی سے ہلکی سی دھتکار سن کر مزید بحث کی بجائے وہ احتیاط سے آگے بڑھا اور چاقو بائیں ہاتھ میں پکڑ کر دائیں ہاتھ سے میری جیبیں ٹٹولنے لگا۔ اس وقت میں اسے بآسانی مار گرا سکتا تھا، تاہم اس کا ساتھی پوری طرح چوکس تھا۔ ویسے بھی میں تو پہلے ہی ان سے زور آزمائی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ چاقو والے غلیظ ذہن اچکے نے میری جیبوں سے تمام رقم ٹٹول کر اپنے قبضے میں کر لی اور پھر اچھی طرح تلاشی لے کر اپنی تسلی کرنے لگا کہ میں نے لباس کی کسی خفیہ جیب میں تو مزید مال نہیں چھپا رکھا۔ میں تحمل اور برداشت کی تصویر بنا اس کی دست درازیاں برداشت کرتا رہا۔ اس دوران میں میری نظریں خمیدہ خنجر والے فربا بدن لٹیرے کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیتی رہیں۔ مجھے اب یہ اندیشہ ستا رہا تھا کہ کہیں وہ میری گاڑی اور سفری بیگ کی تلاشی لینے پر نہ تل جائے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میری چھپائی ہوئی رقم تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اچھا خاصا وقت ضرور ضائع ہو جاتا۔ میرے پاس سے مزید کچھ برآمد نہ ہونے پر چاقو والے نے مجھ سے ہتھیائی ہوئی تمام رقم اپنی جیب میں رکھی اور چاقو دوبارہ دائیں ہاتھ میں تھام کر گویا حکم طلب نظروں سے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ میری نظریں بھی اس وقت سینئر ڈاکو پر تھیں۔ اچانک اس نے چاقو والے بدماش کو گردن سے کوئی اشارہ کیا۔ یہ دیکھتے ہی میری چھٹی حس نے میرے دماغ کو برق رفتاری سے خطرے کا سگنل دیا۔ میری نظریں فوراً واپس پلٹیں اور میں نے اپنی بغل میں کھڑے بدماش کو اپنا چاقو والا ہاتھ پیچھے کی طرف لے جاتے دیکھا۔ ایک لمحے کے شاید 50ویں حصے میں میرے دماغ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ میرے پہلو میں دل کے مقام پر چاقو گھونپنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن ادھر اس کا دایاں ہاتھ برق رفتاری سے آگے بڑھا۔ ادھر میں نے خود کو چاقو کی زد سے نکالنے کے لیے اپنے جسم کو دائیں طرف گھمایا۔ شاید صرف پلک جھپکنے کے فرق سے میں چاقو کی تیز دھار نوک کی زد میں آنے سے بچ گیا اور چاقو میرے سینے کے سامنے سے گزر کر آگے بڑھا۔ اس نے وار کو کارگر بنانے کے لیے خاصا زور لگایا تھا، اس لیے اپنی جھونک میں آگے کی طرف جھکا۔ ان کی نیت کھل کر سامنے آ چکی تھی اور میں اسے دوسرے وار کا موقع دینے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اسے توازن بحال کرنے کا موقع دیے بغیر اس کے چاقو والے ہاتھ کی کوہنی کے جوڑ پر اپنی کلائی کی زوردار ضرب لگائی۔ اس کے حلق سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ بے اختیار سامنے کی طرف رکوع کی شکل میں جھک گیا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف کہیں جا گرا۔ عین اسی وقت میرا دایاں گھٹنا اٹھا اور پوری قوت سے اس کے منہ سے ٹکرایا۔ یہ ضرب میرے اندازے سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ وہ ایک جھٹکے سے تھوڑا اوپر اٹھا اور پھر پہلو کے بل زمین پر گرنے لگا۔ مجھے لگا کہ وہ کم از کم وقتی طور پر ناکارہ ہو چکا ہے، لہٰذا میں بلا تاخیر اس کے ساتھی کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ حیرت بھری پھٹی پھٹی نظروں سے یہ غیر متوقع منظر دیکھ رہا تھا۔ مجھے اپنی طرف متوجہ پا کر وہ چونکا اور پھر مجھ سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنا توازن بہتر بنانے کے لیے دونوں ٹانگیں پھیلا کر تھوڑی سی خمیدہ کر لی تھی اور خنجر پر گرفت مضبوط کر کے اس کا رخ میری طرف کر دیا تھا۔ بائیں ہاتھ کی مٹھی گھوسے کی شکل میں مضبوطی سے بند تھی۔ میں نے دیکھا کہ حملے کے لیے پیش قدمی کرنے کی بجائے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی جگہ پر جمع کھڑا تھا، گویا وہ چاہتا تھا کہ میں خود آگے بڑھ کر اس پر حملہ کروں۔ یہ سب اسے گھاگ لڑاکا ثابت کرنے کے لیے کافی تھا۔ اسے بخوبی اندازہ تھا کہ کسی تیز دھار ہتھیار سے مسلح شخص پر کسی نہتے آدمی کا حملہ بیشتر صورتوں میں اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ میری طرف سے قریب آ کر کسی بھی طرح کا حملہ کرنے کی صورت میں اسے تو صرف اتنا کرنا تھا کہ اپنا خنجر آگے بڑھا دیتا، باقی کام تو اس کا تیز دھار خنجر خود ہی نمٹا دیتا۔ یہ صورتحال میرے لیے ناسازگار ضرور تھی، لیکن اس میں میرے لیے ایک مثبت پہلو بھی تھا۔ ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کے ارادے سے مجھ پر حملہ کیا تھا، میں نے تو صرف اپنا بچاؤ کیا تھا۔ اب بھی مجھے اس پر خود حملہ کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔
میں تو یہاں سے جان چھڑا کر جلد از جلد نکل جانا چاہتا تھا۔ مجھے اپنی لوٹی گئی رقم پر قبضہ کرنے سے بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ اگر خنجر بردار آگے بڑھ کر مجھ پر حملہ نہ کرتا تو میرے لیے وہاں سے فرار آسان ہو جاتا۔ اس پہلو کا ادراک ہوتے ہی میں نے اپنی جگہ جم کر کھڑے رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس دوران میں مجھ سے مار کھانے والا لفنگا زمین پر پڑا دردناک انداز میں کراہ رہا تھا۔ میں نے توجہ سے جائزہ نہیں لیا تھا، البتہ اس کی ابتر حالت بتا رہی تھی کہ اس کے چہرے کی ہڈیاں خاصی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی ہیں۔ میں نے اس کی کنپٹی پر ٹھوکر لگا کر مکمل ناکارہ بنانے کا سوچا، لیکن پھر یہ خیال ترک کر دیا۔ مجھے پہلے اپنے سامنے خم ٹھونکے خطرناک دشمن سے نمٹنا تھا۔ میں اپنی معمولی سی غفلت سے اسے کوئی خطرناک وار کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ خنجر والے غنڈے کو بھی صورتحال کے اس پہلو کا ادراک ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ اس پر حملہ کرنا اور اس کے خنجر کی زد میں آنے کا خطرہ مول لینا میری مجبوری نہیں ہے۔ میں نے اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ اضطراب اور تشویش کے آثار دیکھے۔ اس نے نفرت بھرے لہجے میں تیلگو زبان میں مجھے پھر گالیاں دے کر اشتعال دلانا چاہا، لیکن میں نے کچی گولیاں تھوڑی کھیلی تھی۔ میں نے جواب میں اسے بھرپور مسکراہٹ سے نوازا۔ مجھے مشتعل کرنے کی سرتوڑ کوشش کرنے والا یکلخت خود اشتعال میں آ گیا۔ وہ اپنے داؤ پیچ فراموش کر کے دیوانہ وار آگے بڑھا۔ میں یہی تو چاہتا تھا۔ میں نے اس کے قریب آنے کا انتظار کیا۔ اس دوران میں وہ اپنا خمیدہ خنجر سر سے اوپر دائیں طرف اٹھا چکا تھا۔ میرے پاس پہنچتے ہی وہ فضا میں تھوڑا اچھلا اور پھر خنجر کو دائیں سے بائیں ترچھا چلا کر میرا سینہ چیر ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے حملے میں بجلی کی سی تیزی اور مہارت تھی۔ مجھے پینترا بدل کر پیچھے ہٹنے میں ذرا سی بھی دیر ہو جاتی تو وہیں کام تمام ہو جاتا۔ میں اس دوران میں اس کے توازن کھونے کا منتظر تھا، لیکن اس نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا۔ البتہ اس دوران میں مجھے اس سے اپنا فاصلہ بڑھانے کا موقع مل گیا تھا اور میں اس کے فوری دوسرے حملے کی زد سے باہر ہو چکا تھا۔ پہلا وار خالی جانے سے وہ تھوڑا محتاط ہو گیا تھا۔ اب وہ میرے سامنے کھڑا مجھے گھرکیاں دے رہا تھا، جیسے کسی بھی وقت مجھ پر حملہ کر دے گا۔ ظاہر ہے یہ گیدڑ بھپکیاں مجھ پر کہاں کارگر ہو سکتی تھیں۔ میں نے تحقیر سے بھرپور لہجے میں کہا، ابے اگر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہے تو اپنی راہ لے، کیوں وقت برباد کر رہا ہے؟ میری ڈپٹ کے الفاظ تو شاید اس کی سمجھ میں نہیں آئے، تاہم لہجے کی حقارت اپنے پورے تاثر کے ساتھ اس تک منتقل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت اشتعال کے شعلے بھڑکے۔ اس کامیابی پر میرا دل خوشی سے اچھلا۔ مجھے اس کی کھوپڑی گھومنے کا ہی تو انتظار تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ وہ غصے سے چنگھاڑا اور پھر جنگلی بھینسے کی طرح مجھ پر جھپٹا۔ اس مرتبہ اس نے ایسے خنجر تھام رکھا تھا جیسے ناف سے سینے تک میرا پیٹ چاک کر کے میری انتڑیاں باہر نکال دے گا۔ بچاؤ کے لیے سوچنے کی مہلت نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں نے ایک طرف ہٹ کر وار خالی کرنے کا سوچا، لیکن فوراً ہی خیال آیا کہ میری اس کوشش کے دوران میں وہ خنجر کا رخ تھوڑا سا تبدیل کر کے میرے پہلو میں چھید ڈال سکتا ہے۔ میرے دونوں ہاتھ لگ بھگ خودکار انداز میں بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئے اور میری کلائیاں ایک دوسرے پر سے گزر کر قینچی کی شکل اختیار کر گئیں اور اوپر کی طرف اٹھتے خنجر والے ہاتھ کی کلائی کو رستے میں ہی روک لیا۔ خنجر کا ہلاکت خیز پھل میری کلائیوں کے درمیان سے عمودی شکل میں جھانک رہا تھا۔ یہ پوزیشن بہت خطرناک تھی۔ دشمن خنجر کو اندھا دھند انداز میں بھی ہلاتا تو میرا زخمی ہونا یقینی تھا۔ اگلے ہی لمحے میں پھرکی کی مانند گھوما اور پہلو سے گزرتا ہوا حملہ آور کے عقب میں پہنچ گیا، لیکن اس دوران میں میری داہنی کوہنی ہلاکت خیز طاقت سے دشمن کی گدی پر ضرب لگا چکی تھی۔ مجھے فوراً ہی اندازہ ہو گیا کہ میرا وار نشانے پر لگا ہے اور ہدف کو خاطر خواہ نقصان پہنچا چکا ہے۔ وہ ذبح ہوتے بکرے کی طرح ڈکرایا اور آگے کی طرف جھک گیا، تاہم ضرب کھانے کے باوجود خنجر بدستور اس کی گرفت میں تھا۔ میں نے اس کی حالت جانچنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اچھل کر اس کی پشت پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ وہ ضرب کی شدت سے تیزی سے آگے کی طرف بڑھا اور میری گاڑی کے عقبی حصے سے ٹکرا گیا۔ وہ ایک بار پھر چلایا اور سڑک پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کا خنجر جسم کے نیچے دب گیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اب اٹھنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے، لہٰذا میں اسے اسی حالت میں چھوڑ کر مطمئن انداز میں بائیں طرف یعنی ڈرائیونگ سائیڈ والے دروازے کی طرف بڑھا۔ بس یہیں مجھ سے ایک سنگین غلطی سرزد ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازے تک پہنچتا فضا میں سنسناہٹ سی ابھری۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتا کوئی چیز اڑتی ہوئی آئی اور میرے بائیں ہاتھ کی کلائی سے رگڑ کھا کر آگے جا گری۔ میں نے چونک کر دیکھا تو گاڑی سے تھوڑا آگے کوئی دھاتی چیز چمکتی دکھائی دی۔ میں لمحہ بھر میں پہچان گیا، وہ چاقو تھا۔ میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا تو چاقو والا بدماش اپنے پیروں پر کھڑا نظر آیا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا منہ دبا رکھا تھا۔ اس کی خوفزدہ آنکھیں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ نشانہ خطا ہوتے دیکھ کر اس کی روح خشک ہو گئی ہوگی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی حرکت کا مزہ چکھانے کے لیے آگے بڑھتا،
वो तेजी से मुड़ा और सड़क से उतर कर दौड़ लगा दी। चंद ही लम्हों में वो मेरी नजरों से ओझल हो गया। मैं चाहता तो पीछा करके उसे पकड़ सकता था। उसने जो बुज़दिलाना हरकत की थी उस पर वो शदीद सजा का मुस्तहिक था, लेकिन मैं इस उलझावे को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहता था। खसकम जहां पाक। मैं पलटकर गाड़ी में बैठना ही चाहता था कि मुझे बाईं कलाई में शदीद चुभन का एहसास हुआ। मैंने चौंक कर जायजा लिया तो आस्तीन खून में भीगी नजर आई। उसके साथ ही दर्द की शिद्दत बढ़ती महसूस हुई। मुझे अंदाजा हुआ कि खून मुसलसल रिस रहा है। फजा में परवाज करते चाकू की धार ने मेरे अंदाजे से गहरी खराश लगा दी है। जल्द से जल्द खून रोकना होगा वरना मसला संगीन हो जाएगा।